बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। क्यों जुदाई दे गया तू, ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने। অনেকটাই আঘাত পেয়েছে, খেলতে পারবে না, ডাক্তারখানায় যাচ্ছে। আর আরেকটা কথা, এখন কিন্তু এরকম না, এখন 100টা মাঠে 90টা 100টা খেলা হলে 90টা খেলাই লাইভ হয়। বলতে পারবে এরকম হলে, যদি এরকম চোট আঘাত মানে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা অনেক পারে।